अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और आज हफ्ते का पहला शो है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को उजागर किया जा सके। इस शहर कराची की बात करते हैं, बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए पैगामात भेजते हैं, अपने अपने इलाकों की निशानदेही करते हैं। और यकीन कीजिए कि छोटा बड़ा कोई भी शहर कराची का इलाका हो, मसाइल से कोई भी अब खाली नहीं है। कम व बेश एक जैसे ही मसाइल हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं, पानी की लाइनें, जो हाल है वो सबके सामने, जगह जगह आप देखते हैं पानी का रिसाव हो रहा है और पानी पीने के लिए है नहीं मौजूद। इस हवाले से इतने पैगामात मिलते हैं, या जब कभी इत्तेफाक होता है बाहर जाने का, जब किसी से बात होती है तो वो इन तमाम चीज़ों के बारे में ही निशानदेही करता है कोई भी शख्स जिससे मुलाकात हो। और हर जगह एक ही आवाज़ है कि मसाइल जो है वो कब हल होंगे। तो बहरहाल हमने कोशिश ये की कि उन मसाइल के हवाले से बात करें। सियासी जमात के जो नुमाइंदे हैं, रहनुमा हैं, वो क्या सोच रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो यही लोग हैं, पार्लियामान में पहुंचते हैं, आपकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि मसाइल के हवाले से कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो शायद मसाइल को समझते नहीं, और अगर समझते हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो वो यहीं के रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में ही रहते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे मसाइल को ज़्यादा समझते होंगे, क्योंकि जो जिस शख्स माहौल में रहता है वहाँ के मसाइल से बखूबी आगाह होता है। या दूसरी चीज़ ये कि शायद दानिस्ता इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं मसलियातन। ये अपना मकसद सिर्फ ये बनाया था कि पार्लियामान में पहुँच जाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट बन जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों को बुला दिया जाएगा, या शायद पार्टी पॉलिसी के अंदर नहीं है। तो बहरहाल जी, अभी तक कहीं पे भी ये बात नज़र नहीं आ रही। ये मुंतखब नुमाइंदे जो वफाकी हुकूमत में ख़ास तौर पर इस वक्त मौजूद हैं, गिला इसलिए किया जाता है, बार बार सवाल इसलिए किया जाता है कि बड़ी लोगों को जो है वो उम्मीदें दिलवाई गई थी इंतखाबात से पहले, कि ख़ास तौर पे जो शहर कराची के ना ख़त्म होने वाले मसाइल हैं, क्योंकि इस तेज़ी से मसाइल में इजाफ़ा हो रहा है कि हर आने वाला दिन शहर कराची में लोगों के लिए एक अज़ियत का जो है वो आप समझ लें कि मौका होता है। हर आने वाला जो एक लम्हा है मुश्किल से मुश्किल तर जो है वो होता जाता है। तो बहरहाल जी, ये मसाइल का जो सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला, ये कब हल हो सकेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। और इन तमाम मसाइल का हल आखिर है किसके पास, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझा जाए। बहरहाल गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा, और अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ी तफसील से प्रोग्राम किया था। एक रिपोर्ट भी गुज़िश्ता दिनों एक आई थी, एक आलमी जरीदे ने इसकी निशानदेही की थी कि शहर कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बदतरीन निज़ाम है। और ये इस वक्त सूरत हाल का मुबेश वैसे तो पूरे मुल्क की है, लेकिन शहर कराची का तस्करा इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, इससे ज़्यादा बदतरीन निज़ाम हमने शायद ख़ुद पूरी दुनिया में नहीं देखा। जिस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, गाड़ियाँ पता नहीं कहलाने के वो काबिल भी हैं या नहीं है, और जो उनकी फ़िटनेस है, जो उनकी हालत है, वो सबके सामने। अब वो चाहे शहर के अंदर चलने वाली गाड़ियाँ हैं या शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियाँ हैं, वो तमाम का मुबेश एक ही हालत में हैं। तो हमने कोशिश ये की कि जाकर इसको समझा जाए सारे मामले को, कि सड़कों पे चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका क्या हाल है इस वक्त, और उनकी क्या कंडीशन है, किस तरह लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो इंट्रासिटी बसेस हैं उसमें लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। तो शहर के अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो तो आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो एक बस है ये भी हमारी नज़र से गुजरी, जिसके ऊपर बैठ के लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ये शहर से बाहर जो है वो ये बस जा रही है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, और जो कुछ होता रहा वो हमने जाकर देखा फील्ड में, जाकर पता किया लोगों से उनके मसाइल हैं क्या, किस तरह वो सफ़र कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो अभी कोरोना वायरस की वजह से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, कि जो एसओपीज़ की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा, गाड़ियों के अंदर जो है वो स्पेस रखी जाएगी, लोगों को अलग अलग बिठाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। और एक हैरानकुन बात यह है कि जब लोगों से बात की तो पता ये चला कि वो कोरोना को अभी भी संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको मास्क की पाबंदी और इन तमाम चीज़ों के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब ये था कि शायद ये महज एक अफवाह है, इस तरह से जो है उसको लिया जा रहा है। तो बहरहाल ये सब कुछ होता रहा। तो हमने कुछ कोशिश की है कि आपको दिखाएं, ख़ास तौर पे नेशनल हाईवे के मनाज़िर हैं, उनमें जाकर फील्ड में देखा कि ये जो इंटरसिटी बसेस ख़ास तौर पे जो कराची से हैदराबाद जा रही हैं उसमें लोग किस तरह सफ़र करते हैं। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपके लिए बनाई है, पहले ये आपको दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। जी, आज हम मौजूद हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे पे,
اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو ٹریفک کے ایشوز ہیں، پچھلے دنوں ہم نے ٹریفک کے حوالے سے اسپیشل پروگرام رکھے تھے. آج ہماری کوشش یہ ہے کہ آ کر دیکھا جائے کہ اس وقت ٹریفک کی کیا صورتحال ہے، خاص طور پہ انٹر سٹی جو بسیز ہیں جو یہاں سے حیدرآباد جاتی ہیں. میں اس وقت اسٹیل ٹاؤن کے پاس موجود ہوں اور یہ اس کا گیٹ پیچھے آپ کو شاید نظر آ رہا ہو بیک گراؤنڈ میں. تو یہاں پہ جو ٹریفک کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور پلس یہ کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایس او پیز کے اوپر پابندی کی بات ہو رہی ہے، عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے، وہ کس حد تک مٹیریلائز ہو رہی ہے چیز، وہ دیکھنے کے لیے آج ہم یہاں پر آئیں. تو مختلف لوگوں سے بات کریں گے. گاڑیاں میرے سامنے یہاں پہ بہت ساری کھڑی ہوئی ہیں، ڈرائیور حضرات سے بات کریں گے. اور پھر یہاں پر ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی اوور اسپیڈنگ ہو رہی ہے، تو پولیس کافی سارے لوگوں کو روک کر چالان بھی کر رہی ہے، تو ان سے بات کریں گے. سلام صاحب. جی سر. یہ گاڑی کے اوپر یہ ابھی یہ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، یہ اس کو بولتے ہیں کہ خطرناک طریقے سے سواریوں کو لے جانا. ابھی اس کو ہم چالان دیں گے سر بٹھا دیں کہ واپسی تو نہیں ہے ہم لوگوں کی. یہ لوگ خود چڑھتے ہیں اوپر؟ چڑھ جاتے ہیں، کم کرائے والے ان کو ویگن والے نہیں اٹھاتے ہیں بھجن. ویگن والے کوئی نہیں، یہ کم کرائے والے ہم لوگ اٹھاتے ہیں ان کو بس. کیوں یہ اوپر بٹھایا جا رہا ہے؟ تو بڑا خطرناک ہے اوپر. سر بیٹھ جاتے ہیں، کیا کریں ابھی. ابھی یہ تو چالان ہوگا اس کے اوپر. کریں گے چلان اور کیا کریں گے. رات کو تو آنے میں خالی خالی ہوتے ہیں، یہی جانے کا گزارا ہم لوگوں کا ہوتا ہے. رات کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. 6 بجے کے بعد کوئی روکتا نہیں ہے؟ نہیں، اب یہاں سے روکتے ہیں سر. یہ جی صورتحال یہ دکھائے ذرا منور. اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اوور لوڈنگ اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے. یہ سراب صاحب کتنے کا چالان بنتا ہے؟ سر اس کا 1000 روپے کا چالان ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ خطرناک طریقے سے سواریوں کو لے جانا. اچھا، یہ 34 نمبر میں اس کا چالان ہوگا. جی یہ 34 نمبر کوڈ ہے، خطرناک طریقے سے مسافروں کو لے جانا. کیونکہ یہ خطرناک طریقے سے، کیونکہ اوپر چھت پہ بٹھانے کے لیے ان کو کوئی الاؤ نہیں ہے. جب چھت پہ بٹھاتے ہیں تو پھر یہ خطرناک طریقے سے ہو جاتے ہیں. آپ کیوں بٹھاتے ہیں بھائی؟ آپ چھت پہ کیوں بٹھاتے ہو؟ ڈرائیور صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں نا. یہ 1000 روپے کا چالان جو ہے اس کے اوپر بنتا ہے. سر ابھی آپ کو اس کو پھر میں دوبارہ وارننگ بھی دوں گا. اگر دوبارہ ایسے وائلیشن ہوئی تو پھر میں گاڑی بند کر دوں گا. یہ ڈرائیور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جن کا چالان ہوا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ، کیوں چالان ہوا ہے. سر پہلے سلنڈر لگے ہوئے تھے گاڑی میں، تو اس وجہ سے چالان ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ کہ ہم لوگوں نے سلنڈر تو خیر نکال دیے، ابھی پیٹرول پہ گاڑیاں چل رہی ہے اور ہمارے چالان وغیرہ جمع ہوئے ہیں. ابھی یہ کہ ہم تو اڈے والے کو جمع روٹ کرواتے ہیں. پرمٹ ہے آپ کے پاس؟ جی سر، ہر چیز ہے الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے جمع کروا دیے ہیں. اور یہ کہ اب ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ جاتے ہیں، منتھلی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے کلیئر کر کے اپنا جو بھی سامان ہوتا ہے اٹھا کے دے دیتے ہیں گاڑی والوں کو. تو ابھی مجھے تقریباً 8 دن ہوئے میں نے جمع کروا دیا ہے. تو انشاءاللہ میں نے آج بھی بات کری ہے، میں ڈیلی بات کرتا ہوں، تو مجھے 2-4 دن میں مل جائے. چالان کیوں آئے؟ سر چالان تو ابھی دیکھو نا، ہمیں تو کوئی یا سگنل توڑتے ہیں یا بالفرض غلط جگہ پہ اسٹاپ کرتے ہیں، چالان تبھی ہوتا ہے. چالان ہو جاتا ہے. یہ چالان کیوں ہے ان کا؟ چالان اس لیے ہوتے ہیں نا، یہ جو ہے نا اوورٹیک بھی کرتے ہیں. اگر یہ راستہ ادھر ہے اسٹاف کا روکنے کا، تو ادھر روکتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں. ہم اس لیے چالان کرتے ہیں. اور کوئی کاغذات پورے مکمل نہیں ہوتے ہیں، پھر یہ بولتے ہیں ہمارا کاغذات مکمل ہے. ابھی اور یہ سواری دیکھتے ہیں کتنے بٹھائے ہوئے، کیونکہ ابھی تو کرونا کی وجہ سے بندے کم بٹھانے ہیں، اس چیز کا خیال ہو رہا ہے؟ یہ ان کو اس چیز سے خیال نہیں ہے، ان کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے نا سر. ہمارا جو قانون ہے، قانون جو بولتا ہے ہم ان کو فالو کرتے ہیں. فالو کرنا. بالکل. اب یہ کرونا کی وجہ سے جو معاملہ خراب ہو رہا ہے. سر دیکھو پوری بات ہمارے اوپر، آپ کھڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے، ہم نے کوئی غلط اوورٹیک نہیں کیا ہے. اور یہ جب بھی گاڑی کو روکتے کسی سے 100 لیتے، کسی سے 50 اشارہ روپے پہلے لیتے. کر دیتے ہیں یہ. جی ہاں، ابھی آپ کھڑے ہو تو آپ کے سامنے تو یہ بہت اچھے. یہ دیکھو رکشا رکھو، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم 10 بندوں، یہ دوسرے کو نکالتے ہیں، پھر 10 رکشے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے، ہم فالو کریں گے. ہم ان کو بولیں گے آپ آگے نکل جاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی یہ مسئلہ ہے. میں ان کو بولتا ہوں منور، یہ کیمرہ مین یہ دکھائیں، یہ جو رکشے کھڑے میں، یہ ان نہیں سن رہے ہیں. اوور ٹیکنگ کی وجہ سے یہ سارے چالان ہوتے ہیں، اور یہ جگہ روکنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ اس وقت گاڑی ایک میرے سامنے موجود ہے، اس کا چالان ہوا. سر یہ کیوں چالان کیا گیا اس کا؟ سر یہ ہم گاڑیوں کو چیک کریں جو وداؤٹ روٹ پرمٹ گاڑیاں چل رہی ہیں، یا فٹنس کے بغیر چل رہی ہیں، یا بغیر SOPs کے گاڑیاں چل رہی ہیں. کیونکہ یہ فالو چل رہا ہے اور اس پہ ہم کارروائی کر رہے ہیں. جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں ہم وہ گاڑیاں ڈیٹین کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو پوری بھری ہوئی ہے، اس کے اندر تو SOPs کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو یہ تو کوئی یہی ہے نا سر، ہم ان کو چالان دیں گے. اس کا ہم 500 کا چالان ہے، اور آئندہ کے لیے ہم اس کو تنبیہ کریں گے. ہم اس کو ویڈیو بھی لیتے ہیں اور بعد میں بھی اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی. اچھا، پیسنجرز بھی کوئی خیال نہیں کر رہا ہے اس وقت؟ سارے بس کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو پیسنجرز کے اوپر بھی تو کوئی پینلٹی ہونی چاہیے. تو وہی ہے نا سر، پینلٹی اس کے لیے کہ وہ جو تھانے، ہماری جو ٹریفک کا محکمہ ہوتا ہے وہ صرف گاڑیوں کے اوپر ہوتا ہے.
कि हम गाड़ियों को फॉलो करते हैं, अगर गाड़ी वाले कोई कहानी नहीं करते हम उसको चालान देते हैं। अच्छा, ये जो ओवरटेकिंग कर रहे हैं इसको कैसे रोका जाए? वो ये कहते हैं जी ओवरटेकिंग ना भी हो तो ये चालान कर देते हैं, ये क्या चक्कर है? ओवरटेकिंग, ये नेशनल हाईवे और ये डबल रोड बन गया है, उसके बाद ये थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड यहाँ से बढ़ी हुई है क्योंकि नेशनल हाईवे। उसके अलावा हम 279 में भी उनको हम बंद करते हैं, ड्राइवर गिरफ्तार करते हैं। जो ओवर स्पीडिंग में जो गाड़ियाँ चला रहे हैं हम उनको गाड़ियाँ भी बंद कर रहे हैं, ड्राइवर भी गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या करना चाहिए इसमें? तो ये ओवरलोडिंग भी है, इसके अलावा इसके वाले चालान देंगे, SOPs के जो खिलाफ वर्जी SOPs का चालान है वो हम इसको देंगे। फिर गाड़ी अगर इसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई भी अगर NIC होगा तो हम NIC उसके डॉक्यूमेंट्स टेकन में रख देंगे। अगर NIC भी नहीं है तो फिर उसको मजबूरन हमें गाड़ी डिटेन करनी पड़ेगी। फिर हमारा उधर कंप्यूटर वाला बैठा है, वहीं सब पेड करेंगे, पेड करके इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, ये जो इस वक्त ओवरलोडिंग हो रही है, SOPs की वायलेशन हो रही है, कहते हैं कि कोरोना की वजह से पैसेंजर कम रखना है, इसको क्या यकीनी बना रहे हैं ड्राइवर हजरात? नहीं, बहुत मुश्किल है ये SOP, जब तक जो है ना कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो तो ये नहीं कर सकते ऐसे। जब तक ये बहुत लोग तैयार हैं, लोग भी तैयार नहीं है, बैठ जाते तैयार नहीं हैं। है, लोग आगे से लड़ते हैं, मुँहमारी करते हैं, किस किस के साथ लड़े। और जो है ना अगर आप मना करते हैं उसके बावजूद भी लोग चढ़ जाते बावजूद हैं। लड़ते हैं, बोलते हैं भाई कहाँ है कोरोना, है ही नहीं कोरोना। कई लोगों को समझा समझा के हम तंग आ जाते हैं और फिर वो बैठना पड़ता है। अच्छा, मास्क वगैरह की पाबंदी के लिए कहते हैं अमल करते हैं लोग? आपने तो लगाया हुआ है लोग। मास्क पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। मास्क हम खुद भी गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं, सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। वो मास्क भी सैनिटाइजर भी, क्योंकि रास्ते में गाड़ियों की चेकिंग रेंजर कर रही है, पुलिस कर रही है, तो उस वजह से हम खुद भी उनको बोलते हैं कि ये पाबंदी करो मास्क की और सैनिटाइजर ये हाथ पे लगाओ। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये चीज़ जो गाड़ी के मालिकान है मेक श्योर कर रहे हैं कि उसके अंदर सैनिटाइज़र भी हो, मास्क भी हो, अपने पास से दे भी रहे हैं, ये जैसा अभी शेर अली साहब बता रहे थे। तो अब इस चीज़ को यकीनी बनाना है, हुकूमत ने उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन तमाम चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखे। लेकिन अगेन अब ये जो स्पीडिंग हो रही है नेशनल हाईवे के ऊपर, जैसे अभी ये गाड़ियाँ क्रॉस करके जा रही हैं तेज़ी से, और पीछे पुलिस वाले बता रहे हैं कि ये बड़ी तेज़ी से निकल जाते हैं, मोटरसाइकिल को इशारे पे रुकते भी नहीं, ऐसा क्यों है? सर मसला ये है कि बड़ी गाड़ी वालों के लिए बड़ी मुसीबत है। ये खुद आके छोटी गाड़ी जो है ना बड़ी गाड़ी से लगती है, फिर कहते हैं जी बड़ी गाड़ी की गलती है। बहुत मुश्किल है, इधर मोटरसाइकिल है, छोटी गाड़ियाँ हैं, चिंची रक्षा ज़्यादा तंग कर रहे हैं, रोड जाम इधर चिंची रक्षा भी चल रहा है। चल रहा है, चिंची रक्षा चल रहा है, कैदाबाद से गुलशन रीत चल रहा है, इधर तक चल रहा है, फोर्ट स्टील टाउन तक चल रहा है। बड़ी गाड़ियों को वो बहुत परेशान कर रहा है, डेली एक्सीडेंट होते हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, पैसेंजर ज़ख्मी होते हैं। लिहाजा इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस वजह से जो है ना ये इन रूट पे कैसे अलाउ कर दिया इन्होंने चिंची रिक्शा पे? ये अब पता नहीं चल रहे हैं, किसने अलाउ किया ये तो हमें पूछना पड़ेगा। ये अभी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, ओवर स्पीडिंग हो रही है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? सर ओवर स्पीडिंग के लिए हम रोज़मर्रा की कार्रवाई होती है हमारी, 99 के चालान होते हैं। काफ़ी तो ऐसे मरतबा होता है कि 279 में हम ड्राइवर गिरफ्तार करते हैं। ये आप तो अभी आप खड़े हो गए वो देख रहे हैं, और रोज़ानी कार्रवाई के लिहाज से हम उनको 99 में चालान होता है, गाड़ियाँ डिटेन होती हैं, ड्राइवर गिरफ्तार होते हैं, हमारी मुसलसल कार्रवाई होती रहती है। सिर्फ ये है कि एक तो नफरी की कमी है, दूसरी बात यह है कि हमारे पास ऐसी कोई बड़ी गाड़ी नहीं है जो आगे अगर कोई यहाँ से कोई वायलेशन करता है तो फिर हम आगे वाली चौकी है, हम उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए इतला कर देते हैं कि ये फ़लानी गाड़ी जो वायलेशन करती हुई आ रही है, फिर वो उसको रोक लेती है। फिर आगे हमारा आखिरी चौकी होती है लिंक रोड की, अगर ठट्टे की तरफ गया तो वो भी उसके रोक लेगा। वो हमारी इस कम्युनिकेशन की वजह से वो उसको हम कॉल करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे होते हैं कि अगर यहाँ शहरी माहौल है, अभी देखो 2 मिनट हम किसी को चालान दे रहे हैं तो 50-100 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, और यही कहानी होती है। बाकी अगर आगे हम जाके उनको फॉलो करवा के कभी तो हम उसके पीछे हम खुद जाते हैं, और ज़्यादातर पीछे गाड़ी भगाने से भी थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि हमारे पास यही सवाल है कि ये नेशनल हाईवे के ऊपर मोटरसाइकिल पे पीछे जाना तो ये तो रुकते भी नहीं होंगे। हाँ, बाकी ये है कि हमारे आगे जो है वो स्लो हो जाती है लिंक रोड पे। जितनी भी कार्रवाई होती है हमारी, ज़्यादातर अगर कोई, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे इस वायलेशन जो कर रहा है उसको अगर हम इशारा देते हैं रुक गया, तो हम आपके सामने ही देख रहे हैं कि मैंने चालान भी दिए हैं, गाड़ियाँ भी डिटेन की हैं। हमारी रोज़ानी की कार्रवाई यही होती है। अच्छा, ई चालान से कुछ सिस्टम बेहतर हुआ? अब तो आसान हो गया चालान करना। सर सिस्टम में सही बात है, वो बीच में थोड़ी सी कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये हमारा इलाका थोड़ा शहर से बाहर है, क्योंकि इसमें पहले A to Z वाले जो कंपनी है उनकी कंपनी का जो है पहले तो इसमें भारत में था, अभी इन्होंने जोंग में कन्वर्ट करा है, क्योंकि ये हमारी जो चालान मशीन है इसमें सिम लगती है, और सिम लगने के बाद फिर ये पूरा चेन है, और तकरीबन इसमें चालान की पर्ची की वजह से भी काफ़ी हमें रिलैक्स मिला है, क्योंकि चालान मशीन ही निकालती है
और निकाल के बाद ये हमारा पूरा रिकॉर्ड ऑन दी कंप्यूटर में फीड हो जाता है। फीड हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। और पहले जो हमारे बुकों के चालान होते थे हाथों पे, कभी उसमें कार्बान था, कभी नहीं था, कभी उसमें चालान के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि नेशनल बैंक में पेड होते थे। अभी ये A to Z वाले हैं जिनके अपने नुमाइंदे हर चौके पे बिठाए हुए हैं। जिस तरह हमारी स्टील टाउन चौकी है, एक बंदा इसका कंप्यूटर वाला यहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरा जो है ना शालातीब में बैठा हुआ है, तीसरा LI में बैठा हुआ है, चौथा मॉडल में बैठा हुआ है। माना ये एक एक दो दो चौकियाँ छोड़ के वहाँ उन्होंने अपने नुमाइंदे बिठाए हुए हैं जो उनकी कलेक्शन करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये इनके पास कोई जगह नहीं है, ये जहाँ चाहते हैं गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पैसेंजर कहीं से भी जो है वो ऑन बोर्ड कर लेते हैं। और नेशनल हाईवे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग यहाँ उतरते हैं और यहाँ से गाड़ियों में बैठते हैं, इसको कैसे ठीक करें? सर अभी बात यह है कि ये जहाँ से भी नहीं उठाते हैं क्योंकि ये मेन रोड है, नेशनल हाईवे। इनकी खास इजाज़त है गाड़ी रोकने की? ये तो पिक और ड्रॉप का है। अच्छा, कर सकते हैं। पिक और ड्रॉप माना खास तौर, क्योंकि आप इनके रूट परमिट भी देखोगे ना तो उसमें लिखा होगा कायदाबाद टाउनशिप या गुलशन अदीद, फिर आगे लिंक रोड, ये हर किसी में कुछ पॉइंटें लिखी होती हैं इनकी रूट परमिट की जिनको रूट मिला हुआ है। सही। फिर वो वहाँ पे सिर्फ पिक और ड्रॉप करते हैं। अच्छा, नेशनल हाईवे पे नहीं रोक सकते ये नेशनल हाईवे ही कहलाता है ना। अच्छा। क्योंकि अभी ये इसमें तकरीबन सूबाई हुकूमत में आ गया है ये, क्योंकि जब वो पुल मंजिल पंप वाला बना था, यहाँ से लेके आगे जो ना गगर फाटक से जो टी क्रॉसिंग है, जी। आगे जाओगे सस्ती टूल प्लाजा के पीछे, वहाँ तक कागज़ों की कार्रवाई में ये गवर्नमेंट सिंध वाले अपने में ये रोड ले रहे हैं। फिर उसमें ये इशू होता है, अभी यहाँ पे देखो ये पूरी आबादी है, इनके लिए कोई भी कहानी है। जब ये रोड बना था ना नेशनल हाईवे, किसी भी ट्रैफिक वालों से या हमारे बाला अफसरान से कोई सजेशन ली नहीं की थी कि कहाँ से कट बनाए, किधर से चौरंगियाँ बनाए। ये अपनी तरफ से इंजीनियरिंग में वो करके आगे और उन्होंने फॉलो किया। कि अभी भी आप यहाँ खड़े हो जाओगे देखोगे बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा ही। हमने यही लिखा है कि इस रोड पे जहाँ आबादी है इसके दोनों तरफ से सरस रोड हो जाए। बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ से भी सरस रोड हो जाए, इधर से भी सरस रोड हो जाए, तो हमारे इसमें नेशनल हाईवे पे जितनी भी जो ट्रैफिक का बोझ भी कम पड़ जाएगा और वालिशन भी कम हो जाएगी। बाकी हैवी व्हीकल है उन वो तो पोर्ट कासम से आपको देख रहे हो कि हज़ारों के तादाद में ट्रेलर और ये निकलते, क्योंकि पोर्ट कासम भी यहीं से बाहर निकलने का एक यही रास्ता है जो सुपर हाईवे पे जाके टच होता है। जाके टच होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये सौरभ साहब ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि अगर इसके दोनों अतराफ सर्विस रोड होता तो ये जो ट्रैफिक इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखें बड़ा ख़तरनाक। मुनव्वर से मैं कहूँगा ये ज़रा दिखाएं ये इंटरसेक्शन, आप देखें कि इस पर हैवी ट्रैफिक भी गुजर रहा है और साथ साथ छोटी व्हीकल्स भी गुजर रही हैं। और ये स्टील टाउन की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ से आबादी छोटी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स भी जो है इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा ख़तरनाक ये इस वक्त कट जो है बन गया है। सौरभ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर उनसे मुआवनत ली जाती या अगर उनसे किसी किस्म की अगर इस बारे में बात होती तो बेहतर तौर पे ट्रैफिक को समझते हैं, उनके लिए कंट्रोल करना आसान हो जाता। अब ये बड़ा मसला है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले भी और उनको कंट्रोल करना सर अभी सर यही बात है ना सर, हम 24 घंटे और इधर यहाँ पे आप खुद देखा होगा कि एक गाड़ी को मैं चालान दे रहा हूँ तो 50 बंदे खड़े हो जाते हैं क्योंकि तमाशबीन ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। और उस तमाशबीन की वजह से क्योंकि हमें अपना सरकारी काम ड्यूटी करने में बड़ी सी दिक्कत हो रही है। अभी एक बंदे को हम चालान दे दें और 50 बंदे जो ना वो फिर ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर उनसे मुंह करना, हर चीज़ करना, थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है। और ये जितने भी अगर मोटरसाइकिल वाले सारे यहाँ के लोकल बंदे हैं, हम भी इनमें कार्रवाई की, बंद किया। काफ़ी मतलब हमने इन मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी कार्रवाई की। घर नज़दीक होने की वजह से उसकी लेडीज़ यहाँ पे आ जाती हैं कि भाई इलाहाबाद से में ऐसा भी होता है। ऐसा भी हो जाता है, उनकी लेडीज़ें पे पहुँच जाती हैं। और हर कोई बाल बच्चों वाला है, गवर्नमेंट का ऑफिस तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम उनकी गाड़ियाँ डिटेन करके दूसरे हुक्म तक जब डिटेन होती है फिर हम उससे चालान पेड करवा के उसको रिलीज़ कर देते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी भी हमने जो बिगे रूट परमिट की गाड़ियाँ हैं वो हमने इंपोर्ट यार्ड पे भेजी है और यहाँ पे इंपोर्ट यार्ड भी हमारे से बहुत दूर है। ये बल्दिया जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पे पूरे कराची का एक इंपोर्ट यार्ड एक यहाँ बना हुआ है और दूसरा इंपोर्ट यार्ड कयूमाबाद में बना हुआ है। पहले तो यहाँ से गाड़ियाँ ले जाना वो मुसीबत है और उसके बाद वहाँ से फिर वो वहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है, वो भी बोलते हैं कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम गाड़ियाँ बाउंड कर सकते हैं। ठीक है। और इनकी फिटनेस को कहाँ पे जांचा जाता है इन गाड़ियों की? अब वो फिटनेस तो बल्दिया सेंटर से वहीं से बनती है और वहीं से जो फिटनेस वगैरह बना के ले अच्छा, ये ज़्यादातर लोग वहाँ जाते ही नहीं है बल्दिया, क्योंकि मुझे पता चला था वो कहते हैं दूर बहुत है। सर उसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन हमारे पास जो एक आपको शो कर रहे हैं, फिटनेस शो कर रहे हैं, वो हम देखते हैं।
अभी असल है नकल है तो वो ही बताएंगे कि क्या कहानी है। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर जिसमें हमें डाउट होता है, हमें समझ में आता है, क्योंकि हमारी भी 30-32 साल सर्विस है, अगर कोई हमारे सामने कोई कागज़ आ जाता है जो जिसमें डाउट होता है तो हम उसकी फिटनेस कैंसिल करवा के डीएसपी साहब से फिर हम उसको फॉलो दफ्तर में करते हैं कि भाई इसको चेक करो, हमने इसकी फिटनेस कैंसिल कर दी है और आप अगर ये सही है तो इसको आप दोबारा रिन्यू कर दें, अगर नहीं है तो ये दूसरे हुक्म तक कैंसिल हो। डिटेन कर ली जाती है वो। बिल्कुल जी, ये मसले हैं। सराब साहब ने निशानदेही की है, बिल्कुल ठीक कहा कि ये गाड़ियों का फिटनेस का भी मसला है, रूट्स का भी मसला है, चेक एंड बैलेंस रखते हैं और ड्यूटी बड़ी टफ़ है। मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोलिंग करना ख़ास तौर पे नेशनल हाईवे पे ये एक बड़ा मुश्किल काम है। ये अभी ख़ुद सराब साहब जो है पेट्रोलिंग पे थे तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये हमारे साथ यहाँ पर आ गए। इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये ड्यूटी के दौरान जो है ये तमाम चीज़ें हमारे साथ डिस्कस की। बहुत शुक्रिया सराब साहब आपका। ये जी देखा आपने जो सूरत हाल है ट्रैफिक की जो शहर कराची में, और ये तो खैर नेशनल हाईवे के पास के मनाजिर हैं, लेकिन जो शहर के अंदर हो रहा है वो भी सूरत हाल जो है वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हर जगह आपको ओवरलोडिंग नज़र आएगी और इसी तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं, अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों वाला। तो जनाब इसके ऊपर अभी हमें मज़ीद गुफ्तगू करनी है और साथ में जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें भी आज मौका देंगे कि प्रोग्राम में शामिल हो सकें और अपनी बात कह सकें, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिन मसाइल का सामना उन्हें है, जिस तरह वो सफ़र करते हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं। दोनों सफ़र जैसा भी हमने कहा अंग्रेज़ी और उर्दू वाला, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। कितना मुश्किल होता है घर से निकल कर अपने काम तक पहुंचने के लिए, और ख़ास तौर पे इस तरह की बसेस, अभी जो बसेस हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा जो जाकर मैंने देखा। जिस तरह की बसेस, बहुत सारी बसेस तो ऐसी हैं जो इसमें आपको दिखा भी नहीं सके, अभी इसके बारे में बताता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से, और कोशिश हमने की जाकर देखें जो ख़ास तौर पे जो इंटरसिटी बसेस जो चल रही हैं उसमें किस तरह लोग सफ़र करें। अभी कम किराए वाली जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर जो कुछ हो रहा था वो आपने भी देखा और हमने भी देखा। ख़ास तौर पे इस वक्त कोरोना की वजह से जो एहतियात बरतने का कहा जा रहा है बार बार, अभी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करे। वो ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, वो कोशिश कर रहे थे कि इन तमाम चीज़ों को मेक श्योर करें कि लोग जो है वो फासला भी रखें, मास्क का भी इस्तेमाल करें। लेकिन अब गाड़ी वालों से बात हुई, वो भी ये कहते हैं कि जी हम अपने पास से भी ये मास्क दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस पर अमल करें, लेकिन लोग हमारे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों से जब फ़र्दन बात हुई तो वो इस चीज़ को अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि शायद कोरोना जैसी कोई वबा भी इस वक्त एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो बहरहाल ये सुन के बड़ा अजीब लगा कि अभी तक लोग उससे इतना अवेयर नहीं है, और कुछ लोग तो शायद इसके बारे में जानते भी नहीं थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ख़ुद हमसे आगे सवाल किया कि ये जो आप मास्क लगाए हुए हैं इसकी क्या वजह है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। तो बहरहाल अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये एक बहुत मुश्किल काम है। दूसरी तरफ जब आपके पास ट्रांसपोर्ट का सही निज़ाम भी मौजूद नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल होगा। फिर दूसरी बात जो एक मसला ये शहर कराची के अंदर वो ये कि जगह जगह आप देख रहे हैं ट्रैफिक कंजेशन है और सही प्लानिंग क्योंकि शहर की नहीं है। ट्रैफिक का फ़्लो इतना ज़्यादा होता है कि एक जगह आप खड़े हो जाएं वहाँ से हर तरफ से गाड़ियाँ आपके गुज़र रही हैं, उसमें छोटी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी। और अभी जैसे भी आपने सुना होगा कुछ देर पहले जो प्रोग्राम में सेगमेंट दिखाया गया था कि इन रूट्स के ऊपर चाहे वो नेशनल हाईवे हो या मसरूफ़ शाहराएँ, वहाँ पर ये चिंची रक्शे जो हैं वो चल रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे हादसात हो रहे हैं। और ये बताया गया वहाँ पर हमें कि सबसे ज़्यादा जो हादसात की वजह बन रही है वो यही है कि ये जो चिंची रिक्शे हैं ये एक जगह से निकल के अचानक से मेन सड़क पर आते हैं और सामने से फिर बड़ी गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से आती हैं, तो ये बड़े हादसात का जो है वो सबब बन रहा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरी तरफ जैसे हमारे ट्रैफिक सार्जेंट मौजूद थे, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्योंकि साइड में अगर कोई सर्विस रोड होता तो यकीनन ये जो छोटा ट्रैफिक है वहाँ से थ्रू कर जाता, लेकिन अब मसला ये है कि वहाँ पर प्लानिंग ऐसी नहीं है जिसकी वजह से जो बड़ी गाड़ियाँ भी एक ही रूट के ऊपर हैं और छोटी गाड़ियाँ भी एक ही रूट के ऊपर मौजूद हैं। तो ये सारे मसाइल जो हैं वहाँ पर हमें नज़र आए। और इसके अलावा शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है
اس سے آپ زیادہ بہتر واقف ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس طرح اوور لوڈنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو کس قسم کی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے اس طرح کی گاڑیوں میں ٹریول کرنا۔ فٹنس کے حوالے سے جب ہم نے بات کی اور وہاں پتہ کرنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے بھی کہیں نہ کہیں یہ بتایا کہ جی فٹنس کے حوالے سے کیونکہ کوئی ایسا قانون ہمارے یہاں تو قانون تو موجود ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا کیونکہ، تو اس وجہ سے اس کے حوالے سے ہم کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ اور کچھ گاڑیاں جو فریم میں نظر آئیں آپ کو وہ تو پھر بھی بہت صحیح حالت میں تھیں، لیکن جو وہاں سے گزر رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ بھی حیدرآباد اور دوسرے علاقوں کے لیے گاڑیاں جا رہی ہیں یہاں سے، تو ان کی حالت دیکھ کر بھی ہم حیران رہ گئے کہ اس گاڑیوں کے اندر بھی لوگوں کو جو بٹھایا جا رہا ہے اور اس کے اندر یہاں سے اتنا لمبا لمبا سفر جو ہے وہ لوگ طے کر رہے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال جی یہ سب کچھ شہر کے اندر ہو رہا ہے، اور پروگرام کے آغاز میں جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ شہر کراچی کی جو ٹرانسپورٹ ہے، بدترین ٹرانسپورٹ اس کو جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، دنیا میں اس سے زیادہ بدترین ٹرانسپورٹ کی جو مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ کوئی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، نہ سڑکوں کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہے، نہ گاڑیوں کی کوئی فٹنس کے حوالے سے ایسا کوئی پابندی ہے، کچھ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ خاص طور پہ ہے جس طرح کی گاڑیاں سڑکوں پہ موجود ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور یقیناً باہر والے جب آ کر دیکھتے ہیں، جب اپنی رپورٹس یہاں پر بناتے ہیں تو وہ یقیناً دنگ رہ جاتے ہوں گے کہ اس طرح کی گاڑیوں میں سفر کرنا انسانوں کے لیے کیسے ممکن ہے آج کل کے دور میں جہاں دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، یورپ میں، ویسٹ میں، ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے ایسی زبردست ٹرانسپورٹیشن آپ کو نظر آتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں آپ کو صرف چند گھنٹے لگتے ہیں، اور یہ پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ اور آپ کے شہر جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، سب سے زیادہ ریونیو کمانے والا شہر، اس کی ٹریفک کا جو حال ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پر صرف آپ ابھی بھی اگر کسی سے رابطہ کریں، اب تو خیر ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے کہ وزیر ٹرانسپورٹ یا اور کسی آفیشل کو بلا کر ان سے بات کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی پروگرام میں آپ دیکھ لیں وہی ان کی باتیں جو 12-14 سال پہلے وہ کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی جب حکومت ان کی رہی ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی، جب بھی آپ ان سے بات کریں گے یہی وہ باتیں جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ جی ہمارے پاس پلان ہے، ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں، لیکن کیونکہ نیتوں کا فقدان ہے، اور میں اپنی ذاتی رائے یہ ہے کیونکہ اہل ہونا ایک کسی بھی چیز کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، تو اہل کیونکہ نہیں ہے، معاملات کو کیونکہ نہیں سمجھتے، بڑی تکلیف دہ بات ہے لیکن یہ بات اب آپ کو سمجھنی ہوگی کیونکہ اہل لوگ نہیں ہیں، معاملہ فہم لوگ نہیں ہیں، اور جب یہ قابلیت نہیں ہوتی تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب آپ کسی کو بھی پورٹ فولیو یا اسائن کر دیں، نتیجہ یہی رہے گا۔ اس سے پہلے ناصر حسین شاہ صاحب وزیر ٹرانسپورٹ تھے، ان سے جب انٹرویو اسی پروگرام کے اندر کیا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا جی ہمارے پاس بڑے بڑے پلانز ہیں، ایلیویٹڈ روڈز ہوں گے شہر کراچی کے اندر، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کنیکٹ کر رہے ہوں گے، پھر اس کے اوپر جناب کوئی یلو لائن، اورنج لائن، ریڈ لائن اور دنیا بھر کی لائنیں انہوں نے گنوا دیں، لیکن وہ آج تک نظر نہیں آئی۔ حال یہ ہے کہ جناب 12-12.5 سالوں کے اندر جو ہے شہر کراچی کے اندر کوئی 101 بسیں اتاری گئیں، اور وہ کہاں ہیں آج کسی کو نہیں پتہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے معاملات کو سمجھتے ہیں، سنجیدہ ہیں، اور اہل کتنے ہیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمارے دوست ہیں سارے، لیکن کیونکہ اس میں تو ہماری کوئی وہ نہیں ہے کہ جو شخص اہل ہوگا وہ یہ ڈیلیور کر سکے گا، اور حکومتوں کی ترجیحات کے اندر بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا کسی قسم کا، کسی بھی حکومت کا، اس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے، اور بالکل اس سے بری زمانہ نہیں ہے، برابر کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ ابھی اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن آج جو پروگرام دیکھنے والے ہیں انہیں ذرا موقع دینا ہے، وہ اس حوالے سے بات کریں گے، شامل کریں گے پہلے کالر کو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا شکر ہے۔ کون صاحب کہاں سے بات کریں، فرمائیے۔ سر امتیاز حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے، پہلے بھی میری آپ سے بات ہوتی رہی ہے۔ جی جی۔ تو عرض یہ کرنا ہے سر کہ کراچی ایک ایسا شہر تھا اور ہے کہ بڑے بڑے کم حیثیت اور کم آمدنی والے لوگوں کو اس نے کروڑ پتی اور ارب پتی بنا دیا، ایسا ہی ہے، اور یہاں کے رہنے والے جو عوام ہیں وہ بنیادی ضرورتوں سے اس طرح محروم ہیں جیسے ہم قبل مسیح کے زمانے میں رہتے ہو، 5000 اس وقت بھی صورتحال بہتر تھی دور میں رہتے ہیں، اور آپ یقین کریں یہ کوئی مذاق بات نہیں، یہ بہت بڑا مافیا جس کا مقابلہ کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیسہ کمانے کے تحت دولت بنانے کے لیے انہوں نے کراچی کے ٹرانسپورٹ کا وہ نظام کر دیا کہ بندہ ذہنی مریض بن چکا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور ریلوے کا یہ آپ انتظام دیکھ لیجئے۔ آپ کو بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا جی ہوں جی جی ضرور۔ ملیر ہالٹ سے لے کر ماٹا پان ایک علاقہ ہے کراچی
ईस्ट का, जी। वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था मॉडल कॉलोनी का। आप यकीन करें, सोचे समझे मंसूबे के तहत उस रेलवे स्टेशन को, रेल की पटरियों को, उसको इस तरीके से बर्बाद किया गया। आप कहीं अपनी टीम को भेजकर वहाँ मॉडल कॉलोनी स्टेशन का सर्वे कराएं तो बाखुदा अगर आपने आज से 30 साल पहले वो खुशहाली और वहाँ पे रोशनियां देखी होंगी तो आपका दिल खून के आंसू रोता रहेगा। मैं बस यही कहता हूँ, ये कराची को खाओ लूटो, मगर इतना भी ना लूटो कि यहाँ के मुस्तकिल रहने वालों की ऐसी तैसी हो जाए। तो अल्लाह रसूल के वास्ते थोड़ा सा हमारा कराची का, सबका पाकिस्तान में सबका कराची है, बिल्कुल सही। यहाँ पे कमोबेश 7.5-8 करोड़ आदमी मकामी और गैर मकामी मौजूद रहता है। उसके साथ ये जुल्म ज्यादती शर्मनाक है। मगर मैं एक बात तो उस्ताद जानता हूँ सर, जी जी, कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है मिट तो जाता है। जाता है। ये तारीख कहती है, मैं नहीं कहता। बिल्कुल अच्छा सही है। प्रोग्राम है, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। आपने बिल्कुल ठीक निशानदही की। ये वो लोग हैं जो शहर कराची में रहते हैं और जो हालात को देखते आए हैं। जैसा भी इन्होंने जिक्र किया इम्तियाज़ साहब ने, 30 साल पहले जो हाल था और आज जो हाल है वो सबके सामने। तो वाकई दिल खून के आंसू रोता है कि कभी यहाँ पे बुनियादी सहूलतें मौजूद हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त जो हाल है वो सबके सामने। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने तस्करा किया। दिल क्योंकि जला हुआ है, कुड़ते हैं रोज़ाना हालत देख कर। ये टी वी पे हम ख़ास तौर पे दिखाते हैं। हम खुद भी जब वहाँ खड़े थे ये सोच रहे थे कि किस तरफ हम जा रहे हैं इस मुल्क को लेके, और ख़ास तौर पे ये जो दुश्मनी हो रही है इस शहर के साथ, ऐसा ही लगता है। ये ना चाहते हुए अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जैसे इम्तियाज़ साहब ने अभी कहा कि बज़ाहिर लगता ही है कि किसी सोचे समझे प्लान के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। इतनी लीकेजेस हैं सिस्टम के अंदर कि अभी निशानदही करते हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करता हूँ। पहले जल्दी आज कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, सैर बात कर रही हूँ कराची से। यस सर, फरमाइए क्या कहेंगे। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें वाकई कराची का तो कोई तूफान हाल ही नहीं है। आप ये देखें, पहले हम जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, जब देखें कितनी बसें थी, कि वैगनें थी, पहले भी माफिया था, लेकिन अब तो सारी चीज़ें इन्होंने गायब कर दी हैं। टीचियाँ हैं वो भी इतनी सी हैं, और बसों का तो नाम ही नहीं है। इसका दुक्का कोई बस होती है, किसी रूट पे कोई प्रॉपर जो ये ट्रांसपोर्ट है नहीं चल रहा है। दरअसल हमारे यहाँ किसी को ख्याल नहीं है, ना आवाम का, ना यहाँ के लोगों का, कराची वालों का। यहाँ के लोग कमाने आते हैं, खाली कमा के अपने चले जाते हैं। यहाँ के रहने वालों का किसी को कोई ख्याल नहीं है। इनको चाहिए कि दूसरे यासिर, मैं प्लीज आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि देखें जी, आप ये मास्क लाजमी हो गया, लेकिन आप ये देखें ना, रेंजर्स को मैंने देखा है वो गाड़ी में जा रहे हैं, ना वो मास्क लगाते हैं, ना पुलिस मास्क लगाती है। नहीं, रेंजर्स वाले तो लगा रहे हैं, पाबंदी कर रहे हैं, पुलिस वाले भी पाबंदी कर रहे हैं सर। मैं क्योंकि खुद इंटरेक्शन रहता है, वो तो पाबंदी तो कर रहे हैं, वो बल्कि कह भी रहे हैं। बल्कि ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जो ख़ास तौर पे रेंजर्स के ऑफिशियल हैं, जब मुझे बड़ी वो खुशी होती है कि वो लोगों को रुका कर इस बारे में, पहले भी जो फर्स्ट वेव आई थी तो उन्होंने लोगों को बाकायदा इस बारे में रोक कर बताया कि आप मास्क लगाएं, ये ज़रूरी है। ये तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है। हाँ, और ये पुलिस में भी है, चाहे हम जितनी उनकी ऊपर निशानदेही करते हैं, लेकिन वो मास्क की पाबंदी, जैसे आप देख रहे हैं फुटेज के अंदर भी मेरे साथ जो सार्जेंट मौजूद है वो भी उन्होंने मास्क लगा के रखा हुआ था, और वहाँ दीगर ऑफिशल्स भी देखें, उनके साथ भी जो ऑफिशल्स खड़े हैं सारे आपको नज़र आएंगे। तो पाबंदी तो कर रहे हैं, ज़ाहिर है लोगों को ताकीद करनी है, पाबंदी यकीनी बनानी है। तो ख़ुद बड़े स्ट्रॉन्ग SOPs हैं, जो जितने भी SSPs मौजूद हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि जितने भी कांस्टेबल्स और जितने भी ड्यूटी पर मामूर एहलकार हैं वो सारे जो हैं वो मास्क की पाबंदी जो है वो करें। उसको बड़ी सख्ती से अमल दरामद उसके ऊपर हो रहा है, आप फुटेज में भी देख सकती हैं। जहाँ तक बात आपने ट्रांसपोर्ट की है सर, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये सबके सामने है, और मसाइल की इसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। और ये पहले तो सूरत हाल कदरे बेहतर थी, थोड़ी इसमें बेहतरी थी, इतनी कोई गैर मामूली तो सूरत हाल कभी भी नहीं रही बेहतरी उसमें। लेकिन ये कि अब इतना ख़तरनाक सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि आबादी का तनासुब जिस तेज़ी से बढ़ा है और जिस तेज़ी से यहाँ आबादी का इन्फ्लक्स हुआ है, उसकी वजह से जो है मसाइल बहुत सारे हो गए। और फिर ये कि वो 30 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी वही बसें सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि 30-30, 40-40 साल पुरानी गाड़ियाँ अभी तक सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छा जी, छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर चलना हाथ हमारे पुश करेंगे, कॉलर्स को शामिल कर लिया जाए। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
اچھا جی، تو بریک سے واپس آ گئے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. دیکھنے والے پروگرام میں کال کر رہے تھے. نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. چند لمحات ہمارے پاس ہیں. کوشش یہ کریں گے کہ دیکھنے والوں کو موقع دیا جائے اور ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے. بات ہو رہی تھی آج ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور شہر کراچی کے رہنے والے جس اذیت سے گزر رہے ہیں. ویسے پورے ملک کے اندر میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ چند ایک جگہ یہ میٹرو بس اور اس طرح کی جو بس سروسز شروع ہوئی ہیں، اس سے بہت بڑا ریلیف عوام کو ملا. یہ ایک بہت اچھے وہ ہیں فیصلے. سیاسی اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑے زبردست پروجیکٹس ہیں. عوام کو بڑا زیادہ فیسلیٹیٹ انہوں نے کیا، اور خاص طور پہ لاہور شہر میں جو اورنج لائن اور اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں. اب میں نے پھر وہی کہا کہ اس کی کاسٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں، اس سے یہ جو ٹرانسپورٹ کا بھی جو آپ کا سسٹم ہے، خاص طور پہ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کا، اس پہ سے برڈن جو ہے وہ کم ہوتا ہے. پھر آپ کی جو سڑکیں ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کو دیکھتے ہیں پیک آورس کے اندر اتنا رش نہیں ملتا. لیکن اس طرح ابھی اور بہت کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے. یہ بہت چھوٹی چیز ہے جس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شہر کراچی اس سے بھی محروم ہے. بڑی مشکل سے ایک پروجیکٹ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ انیشیٹ کیا گیا تھا گرین لائن بس کے حوالے سے، اور پھر اس کا جو حال ہے وہ بھی ابھی آپ کو چند ایک دن میں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جا کر. وہ بھی ذرا کور کرنا ہے. اس وقت وہاں کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال اور وہ کام کہاں تک پہنچا ہے، یا کبھی وہ مکمل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. یہ اب ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے. تو جناب جیسے ابھی کچھ دیر پہلے کالر بھی فرما رہی تھیں ہماری کہ جناب سارے اس کے ذمہ دار ہیں، صوبائی حکومت بھی، وفاقی حکومت بھی. کسی کی کوئی دلچسپی کسی طور پہ نظر نہیں آتی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. محض زبانی جمع خرچ ہوتا ہے. ابھی بھی اگر آپ کسی کو لائن پہ لے لیں گے، ان سے بات کریں گے، تو ان کے پاس کوئی خاطر خواہ کہنے کے لیے کوئی جواب تو ہوگا نہیں، لیکن وہ اسی طرح کی بات کریں گے کہ آنے والے انشاءاللہ چند سالوں میں جو ہے وہ کوئی بسز آ جائیں گی، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا. اب یقین کیجئے کہ دنیا بھر میں جا کر آپ ٹرانسپورٹیشن جب دیکھیں گے، وہاں کا نظام دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی چیزیں سسٹمیٹک ہوتی ہیں. اچھا یہاں پر تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ جو ہے وہ 1.5 درجن اتھارٹیز موجود ہیں. میں اپنی بات مکمل کروں گا، پہلے کالر کو شامل کروں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کراچی اپنا نام بتائیے پہلے. کا مسئلہ تو ہماری سندھ حکومت تو حل نہیں کرے گی. عبدالرحیم نام ہے آپ کا؟ جی عبدالرحیم صاحب فرمائیے. جی تو بہتر یہ ہو کہ ہمارے کراچی کے لوگ جو ہے جو کوسٹر سے چلاتے ہیں یا ہائی سے چلاتے ہیں، تو وہی اگر کراچی کا مسئلہ حل کر دے ٹرانسپورٹ کا، تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. وہ کیسے حل کریں؟ جیسے یہ کوسٹر پورا دن کھڑی ہوتی ہے ہر علاقوں میں، ہر جگہوں پہ، وہ پیسنجر اٹھا کے لے جائیں، بٹھائیں، 25 روپے سواری، 30 روپے سواری. نہیں اس کے لیے دیکھنا پرمٹ، اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اس کے لیے بنوانا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر رشوتیں چلتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ شاید ان کو ریکوری نہ ہو سکے، ایک روٹ سے دوسرے روٹ پہ جانا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر جو جس طرح کی مافیا جس طرح یہاں کام کر رہی ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے. ایک پرائیویٹ کمپنی نے، آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ دن پہلے بسز ادھر اتاری تھی، تو وہ فوراً سے اس کے اوپر جو ہے وہ آبجیکشن لگا دیا گیا. ان کی فٹنس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے وہ وزیر ٹرانسپورٹ موصوف جو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی فٹنس ابھی جانچ نہیں ہوگی. وہ جو گاڑیاں 40 سال سے سڑکوں پر ہیں، آج تک ان کی فٹنس کے حوالے سے کبھی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، سڑکوں پہ چھوڑی ہوئی ہیں. وہ پرائیویٹ کمپنی کے پیچھے لگ گئے تھے کہ جناب آپ کی گاڑیوں کی فٹنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ حال ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پیچھے کیا چیز کام کر رہی ہے. چل رہی ہے ان کی تو فٹنس نہیں ہوتی کسی کی. بالکل کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے عبدالرحیم صاحب، بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں کال کی اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کام کیا جاتا ہے، اور جو نجی شعبہ ہے وہ خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہاں تو 2 درجن سے زیادہ اتھارٹیز موجود ہیں، منسٹری بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے بعد دنیا کی بدترین ٹرانسپورٹ یہاں پر ہے. ایبسلیوٹ فیلئر اس کو آپ کہیں. اور پوری دنیا میں ایک، یا لنڈن کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک میئر ہوتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی شہر کو پورے مینیج کرتا ہے، تو وہ چیزیں ساری سسٹمیٹک بناتا ہے، وہ میک شور کرتا ہے. اب یہاں ایڈمنسٹریٹر آپ نے لگائیں، پرفارمنس یہ تھی کہ جناب ماضی کے اندر دودھ کی قیمت کم کرانی تھی، وہ کم کروانے کے لیے کیا جاتے وہ ان سے مذاکرات کر کے جی اس کے اوپر 10 روپے بڑھوا کر آ گئے. یہ ایسا ہی ہے. تو یہ حال ہے جناب ان کا. یہ آپ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، پور ان کی پرفارمنس ہے، کسی بھی شعبے میں اٹھا کر دیکھ لیں، اور آپ نے ان کو پھر جناب جی وہ ایڈمنسٹریٹر بنایا اور وہ ڈی سی سے ایڈمنسٹریٹر بن گئے. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ اگر ڈیلیور کرنے والے لوگ ہوتے، اگر یہ اہل لوگ ہوتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ اہل نہیں ہے. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، میں ول کی بات نہیں کرتا، میں یہاں بات کرتا ہوں ان کی
اہلیت کے اوپر، ان کی قابلیت کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اگر آپ ان سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ڈیلیور کریں گے، نہیں کر سکتے. نہ مسائل کو سمجھتے ہیں، یہاں بیٹھ کر بہت سارے مسائل کی نشاندہی ضرور کر دیں گے. وہ جو ان کو بریفنگ دی جاتی ہے، جو رپورٹس ان کے سامنے آتی ہیں، جو بیوروکریسی ان کو بنا کر دیتی ہے، اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے ان کو بالکل بھی علم نہیں ہے. تو یہ اس حال تک پہنچانے کے لیے سارے ذمہ دار ہیں، منسٹریز اس کے اندر اور پوری ایڈمنسٹریشن، سب اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں. تب جا کے یہ ایسی بھرپور تباہی آپ کو، یہ مناظر آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. یہ جو گاڑیاں یہاں پر چل رہی ہیں، جن کمپنیز نے بنائی ہیں، ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کی ماڈل جو ہیں انہوں نے کبھی بنائے تھے. آج 45 سال 40 سال گزرنے کے بعد شہر کراچی کی سڑکوں پہ وہ بسز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو یہ اس شہر کا حال ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی بھی صومالیہ کے اندر جا کے دیکھ لیں، شاید آپ کو ایسی ٹرانسپورٹ نظر نہیں آئے گی. اور کسی افریقہ کے آپ کسی علاقے میں جا کر دیکھ لیں، کہیں آپ کو ایسی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ نظر نہیں آئے گی جیسے اس شہر کراچی کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جی عالمی جریدے لکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بدترین ٹرانسپورٹ ہے آپ کے شہر کے اندر. اور یہ بدقسمتی سے وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. یہاں کا ایک شہری انفرادی شخص سب سے زیادہ پیسے کما کر حکومت کو دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو یہ مل رہا ہے کہ جو بسیں سڑکوں کے اوپر موجود ہیں. تو یہ جناب ہماری آج کی سٹوری تھی. کوشش ہم نے یہی کی کہ اس حوالے سے گفتگو کریں پروگرام کے اندر، اور یہ مختصر تھی. یقیناً یہ بات بالکل درست ہے، اس کے اندر ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ جیسے بھی گرین لائن کا بھی جیسے میں نے تذکرہ کیا، کمنگ ویک کے اندر انشاءاللہ آپ کو جا کر دکھاتے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور شہر کے اندر جو ٹریفک کی پیک آورس کے اندر صورتحال ہے، خاص طور پہ یہ ابھی جو ٹائمنگ کا ایشو ہوا ہے، اس کے بعد جو سڑکوں کے اوپر ٹریفک کا برڈن ہے، یہ آپ کو دکھانا ہے. تو یہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے دوسرے سیگمنٹ. الدین محمد صاحب، ان سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے. بریک کی طرف جا رہا ہوں، واپس آؤں گا. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.